Kuka. Josh? Josh, saan ka nakatira? Paso lang. Silang Cavite. Philippine Airlines pagka-Centennial? Snake. Nood tayong mumu. Bala kasi kuya mananood. Di manonood daw si Kuya ng mumu. Ayun, tingnan mo doon, oh. Oo, Nay, pakita nyo nga yung mumu kay Josh. Dali na, alam ko. Wag daw. Pakita nyo. Ayaw. Ayaw nga naman. Ano? Kung ano. Ayan na, Josh. Oh, baka pakita sa'yo ni Nanay. Ayan, nag-blanco na. Ano ko? Tingnan mo naman, pinindot. Kanang ka naman, Diyos ka, pag hindi ka naman Kanino ka pa nga pinindot eh. Say hi. Kaya nga eh. Nanay. Yung Nanay mumu daw. Gusto mo mumuti ah. Ayaw. Ayun, dali mo. Dali na. Yung pindutin na yun na. Kaya, tema, hindi naman tumumote mo. Tema. Hindi yan mumu. Hindi. Bakit yan yung nagda-dance na? Nagda-dance. Panoorin natin. Nagda-dance siya. Panoorin. Nagda-dance! Oh, nagda-dance! Oh. Nagda-dance, oh. Da-da-di-di-da-da-dan. Tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan. Da-da-di-di-da.